Bilib na ko. Dahil naman ko. Ako nabilib ko mayon nakadrive ko sa sila yung Sa tayo. Sa reverse ay taas. Ay, harap. oh sige na jud kag drive og Alphard mon mas gwapo pa dadon kaysa Alphard. Gwapo ni sir. Ha? Mas gwapo pa kaysa Alphard dadon. Gwapo pa sa Alphard dalon eh. Yan, nakatanos kamera, oh. So, Oh. ayo. Oh, klaro pa jud yung camera niya. Oh. Klaro, good. Side by side, napay center. P lang sir. Na P. park lang. Yan. Ah! Wala na. Yawa. Ah! Pwede mo gawas, boss. Gapo. Pagkaanindot. BYD pickup. Pagkaanindot. Gwapo no? Nindot kayo ay. Zero pa, grabe. Video ka? Oo. Nindot kayo. Sa pasa. Pang Facebook yun, pang Facebook. Kung upgrade ni sa size sa ligid, wala lang. Okay lang.